ॐ तं सूर्यादितिनन्दनमुनिवरौ विद्याहरा पूजितं गन्धर्वैरपि किन्नरसुरगणौ सार्धसदावस्थितं गोत्र काश्यप सप्तैव तुरग देशे कलिङ्गतर रुद्राग्नि प्रभव गृहाणं भगवान् क्षमायं पूजा मम। जय द्युतिवाहन प्रिय दर्शक बंधु मोर वैदिक पूजा चैनल को आपण मान को स्वागत। भिडियोटी की शेष पर्यंत देखंतु। मु आज आपण मान को द्वितीय ओषा कथा कहि। भिडियोटी के सब्सक्राइब शेयर लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय द्युतिवाहन लिखंतु। यह श्रवण कले निश्चित पुत्र लाभ होता है। जो मानकर मध्य पुआ अच्छी पुत्र दीर्घायु कामना करी ए ओषा करा जाए। यही पूजार विधि एवं नियम यह कले कौन फल लाभ होता है यह अधा शुणिले 7 जन्म अपुत्र होता है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी दिन यही ओषा करा जाए। नाना व्यंजन खीरी पिठा घृत अन्न आदि नैवेद्य करा जाए। एका लेउटिया शाग को छाड़ी अन्य आदि परिबा आम्भे पसरा रे थोइबा। द्वितीय ओषार पूर्व दिन उत्तम पोखरी रे स्नान करी बालुकारे चिल और शियाल गढ़ी अप्पा मार्ग दांत काठी देव। गंध पुष्प आदि दे पूजा करिब। सूर्य देवता को प्रणाम करी मनोवांछित कथा प्रभु को जणाइब। एक मुखा होई घर को आसी बंधु बांधव डाकी संगरे भेजिब। एही प्रकार एक बार करिब। अष्टमी दिन प्रभातर उठी चिल्ल शियाल को भेटी स्नान करी निर्जल भाव दिन सारा रहिब। संध्या समय पवित्र स्थान रे 4 कोणिया 2 हाथ प्रमाणर कोठी तैयारी करिवे। तुलसी गछ रोपण करिब। कदली गछ मध्यरे रोपण करिब। जो मानकर संतान न होउथिब जुई डाल 2टी आनी कोठी 2 पाखरे स्थापन करिवे। पंचमुरुजरे सूर्यंकर चित्र लिखिब। चिल्ल शियाल द्युतिवाहन को 16 उपचार दे पूजा करिवे। आखु कंदमूल नड़िया मुग कदली सोला नारंग चना मूला पान कांकुड़ी मंका करमंगा नरकोली जय जांबिल लेंबू कमला केरंदा कोड़ी जे पद्मपुष्करा जह्नी कखारू एही प्रकार 21 द्रव्य रखिब। 21टी गुआ 21टी कौड़ी कोठी पकाइबे। यही ओषा प्रथमे किपरि आरंभ होइछि ताहा बे सुनंतु। सूर्यमंडल बोली एक ग्राम रे सुरजित बोली एक राजा थिले। से राज्य रे दुर्लभा नाम रे एक बालुत विधवा ब्राह्मणी रहुतला। श्राद्ध करिया पाई राजा 4 दिन भितरे धान कुटिकी चाउल देवा पाई समस्त को निर्देश देले। दैवरे घोर वर्षा हैला। कई धान कुटी चाउल दे पारे ना। दुर्लभा ब्राह्मणी सूर्य को बहुत भक्ति श्रद्धा और पूजा करे। से सूर्य को चाहे सत्य मनासिला मो द्वारे खरा कले मु तुमको देह समर्पण करी। प्रभु ता द्वारे खरा कले उष्णा धान सुखाई कुटी से राजा को चाउल देला। राजा भी आश्चर्य हो गले। ब्राह्मणी घर को राति रे सूर्य निश्चित आसीबे यही कथा भाबी मनरे कपट रखी पोइली की सुबेश करी ब्राह्मणी शोइबा स्थान रे पोइली की शुआई देला। निजे कौन कला ना पोइली शोइबा घरे जाई शोइला। सूर्यदेव रात्र रे सेठारे पहुंचिले। पोइली की देखी सबु किछि जानी पारी तार अंग न छुई गृहरु बाहरी आसिले।
ମଦନେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗ, ଯେଣୁ ହୋଇନାହିଁ କାମିନୀ ସଙ୍ଗ। ସେଇ ଅଗଣାର ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ମୂଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତା ପରଦିନ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନ କରି ଲେଉଟିଆ ଶାଗକୁ ଭାଜି ଖାଇଦେଲା। ଅକ୍ଷୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୟ ନ ହୋଇ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଏ କଥା ଦାଣ୍ଡ ହାଟରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଟୁଭାଟ ହେଲେ। ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣୀକି ଡାକି ପଚାରିଲେ, ଏଥିର କାରଣ ସତ କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ସେ ପୂର୍ବ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା। ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀକି ରାଜା ମେଲାଣି ଦେଲେ। ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଦୂତୀବାହାନକୁ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜନ୍ମ ଦେଲା। କାମଦେବ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା। କ୍ରମେ 5 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତା ହାତରୁ ଖଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଉପହାସ କଲେ। ଅଣବାବୁଆର ଖଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଲା। ଅସତୀ କୁମର ଯାର ଜାତକା, ଏତେ ଗରବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା। ଏହା ଶୁଣି ଦୂତୀବାହନ ଘରକୁ ଆସି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲା। ମା ପଚାରିଲା, ମୋର ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ରାଗିଛୁ? ସବୁ କଥା ଦୂତୀବାହନ ମାହାକୁ କହିଲା। ମୋର ବାପା କିଏ ମୋତେ କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ମା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଲା, ଏଇ ହେଉଛି ତୋର ବାପା। ତାହାକୁ ଚାହିଁ ଦୂତୀବାହନ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବିଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକଚକ୍ର ରଥ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ବଢ଼ାଇଲେ ହସ୍ତ। ଅତି ସ୍ନେହରେ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ରତ୍ନମଣି ଅମୂଲ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ ଆଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁତ୍ର ଦୂତୀବାହନ କହିଲେ, ଯାହାର ପତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଉଦୟୀ ବ୍ରହ୍ମଣ ରୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ତୁ ମହେଶ୍ୱର, ଅସ୍ତମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଦିବାକର। ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଏହି ସଂସାରରେ ଅସତୀ ହୋଇପାରିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତୋର ମା ସଂସାରରେ ପୂଜା ପାଇବ। ସାଧବୀ ଭାଜନ ହୋଇବ ନାରୀ, ସକଳେ ପୂଜିବେ ପାଦ ତୋହରି। ବାଞ୍ଚି ମଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ନାରୀ ହେବ, ତତେ ସେବା କରି ପୁତ୍ର ପାଇବ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଜଗତରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଦେବସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସକଳ ଜନ ଏହି ଓଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚିଲ ଶିଆଳ ଗଛ ଉପରେ ରହି ସବୁ ପୂଜା ଓ ଓଷାର ନିୟମ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା, ଏହି ଓଷା ଆମେ କରିବା। ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ, ଓଷେଇତୀମାନଙ୍କର ଛଡ଼ା ମଳୁକୁଟି, ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଚୋପା, ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଦୁହେଁ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନାରୀମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ମହାସେଠ ଘର ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନିନ୍ଦା କରି କହିଲା, ବୋଇଲା ଭାତ ଖାଇ ମତ ହୋଇ ମିଛେ ମାତନ୍ତି ହୁଳହୁଳି ଦେ। ତେଣୁ ତାର ପୁତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଲୋକମାନେ ପକାଇ ଆସିଲେ। ତାକୁ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଖିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚିଲଟି ଗଛ ଉପରେ କାଷ୍ଠା ଉପାସ କରି ରହିଲା। ଶିଆଳଟି ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ରହିଥିଲା। ଶିଆଳ ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଦେଖି ତା ପାଟି ତ ଖାଲି ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା। ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଅସ୍ଥି ଆଣି କଡ଼ମଡ଼ କରିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଚିଲ ପଚାରିଲା, ଲୋ ଭଉଣୀ, କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଶିଆଳଟି କହିଲା, କ'ଣ ଖାଇବି, ଶୀତରେ ତ ପାଟି ମୋର ଟୁକୁ ଟୁକୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦୂତୀବାହନ କାଷ୍ଠା ଓଷା ଫଳେ ଦୁହେଁ ଜନ୍ମିଲେ ଉତ୍ତମ କୂଳେ। ଶିଆଳ ଗୋଟି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆସି ହେଲା, ତାର ନାମ ହେଉଛି ଶାଳାବତୀ। ଚିଲ ସାନ ଭଉଣୀ, ତାର ନାମ ହେଉଛି କୂଳବତୀ ହେଲା। ଏମନ୍ତ ଥୋକାୟ ଦିନ ଅନ୍ତର, ସାଧବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ହେଲେ ବର। ଚିଲ ଯେ କୂଳବତୀ ହୋଇଥିଲା, ସାଧବ ନାରୀ ସାଧବାଣୀ ହେଲା। ପୂର୍ବକୃତ ଓଷା ପୁଣ୍ୟର ବଳେ, ଭୋଗ ଗୁଞ୍ଜିଲେ କରମେ ସୁଫଳେ। ଶିଳାବତୀର ଯେତେ ପୁଅ ହେଲା, ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ହେଲା ମହାମଡ଼ିଛି। କୂଳବତୀଟିର 21ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମହାନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ କୂଳବତୀ ରହିଲା।
तार बड़ भौणीर पुओ नथिबारु शिलावती पुओ मानू प्रतिदिन माउसी की देखा करने पठाउथिला। माउसीर संतान नहीं, तुमे ताकू देखा कले तार दुख हरण हम, तुमको देखी से दुख पासरी जीव। माउसी सान भौणीर पुओ मानू देखी केबे सही पारु नथला। पुओ माने नमस्कार समय माउसी आशीर्वाद करुला कौन ना संजे फुटी सकाळ जाओ जह्नी फूल परी आयुष पाओ। तांको कपट करी पुओ मानू को गंभीर घर भीतर को डाकी नहीं पोइली मानक द्वारा पुओ मानू को मारी मुंड हाथ गोड़ पापुली की हाणी टिकी टिकी करी चांगुड़ारे भर्ती करी तार सान भौणी घर को पठाईदेला। जहा एई थर मोर सान भौणी मो सहित मणिछि हैला। पोइली माने कुलवती घरे पहुंची कहले तुम भौणी कौन देइचंती तमे रख। सान भौणी कहला मु कार्य व्यस्त अछि, तमे भाड़ी पट्टा पर रखी देई जाओ। किछि समय परे पुओ माने आसी घरे पहुंचिले। माँ पुओ मान को देखी खुशी हुई पुओ मानकर मुख पोछि देई मुखरे चुंबन देला। पुओ माने कहले माँ आमको भोक लागिलानी कौन खाइबा को दियो। पुओ मान को कहला माउसी कौन देइचंती तमे जाओ खाइब। पुओ माने जाई देखिले मुंड सब नड़िया होइछि। आनंदरे पुओ माने नड़िया खाइले। हाथ खंड खंड काटिछि जहा आखु खंड खंड होइछि ताहा। आंगुली पापुली काटिछि जेते अदा फड़ा मान होइछि सेते। मुग परा होई जेतक मांस सबु होई अछि मुग सदृश्य। तमु थोकाए बड़ चणा हैला बड़ खंडिसान होइछि सोला। मका कंदमूल कमला लेंबू नारंग करमंगा पद्म पुष्कर कांकुड़ी आदि एहीपरि 21 द्रव्य होइअछि। ताहा पुओ माने आनंदरे खाई खेलाकूदरे माति गले। पुणी किछि दिन चलीगला। पुणी माउसी घर को पुओ माने गले। माउसी पुओ मान को देखी जीव कामुड़ी दांत कड्डमड करी क्रोधरे प्रज्वलित होई बालकों को स्वहस्ତରେ मारी शिଳରେ बाटी चांगुड़ारे भर्ती करी भौणी घर को पठाईदेला। यही भली 7 थर पुओ मानू मारी भौणी घर को पठाउथिला। किंतु दूतीवाहन ओषा पुण्य बल पुओ मानू दूतीवाहन हरण करी नहीं जाउथिले। माया कुमार मानू बड़ भौणी मारुथिला। पोइली मानू पठाउथिला जाओ तुमे देखि आसीबो मोर भौणी पुओ माने अछंती कि नहीं। पोइली माने कौन देखिले ना आनंद होई साधव बालके बेड़ी चंती आरोग्य रसके। के पोथी घनी गाउछि गीत केउ पुओ गोटी खाउछि भात। केउ पुओ गोटी बालक संगे खेल घर करी नाचई रंगे। केउ पुओ गोटी गोल करुछि के कोळे बसीण दूध खाउछि। पोइली माने आसी बंची अछंती बोली शालावती पाखरे सब कथा कहले। ये सब कथा ता निज स्वामी सब जानी पारिले। आम कर्म दोष रे आमे अपुष्टि होइछन। तू पुओ मान को काहे की मारुछु। दुह मिसिकी साधवाणी घरे जाई पहुंचिले। सब कथा मानी तांको दोष क्षमा मागिथिले। कुलवती कहिला मते मध्य काली स्वप्न रे दूतीवाहन सब ए कथा जणाइचंती। शालावती को द्वितीय ओषा करिया पाई साधवाणी निर्देश देला। ओषा समय जगी रही किछि जेपरि त्रुटि न हुए 21 द्रव्य करी पूर्व कथा मान मने सुमरी पूजा आरंभ करी। पूजिबा बेले हेले परसन धनुषर घेनी दूतीवाहन। बरस 17 होई कुमार जुई काठ धनु जे काठ सर। बिंधिले शालावती ऊपर को उठ उठ पुत्र बोली ताहाकु। सेकांड बाजी शालावती अंग मड़िछि दोष हेला तहु भंग।
ସେଇ ଦିନୁ ଶାଳାବତୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହେଲା, ସେଦିନୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ହେଲା ଗାଥା। ଦ୍ୱିତୀୟା ଓତା ଓଷା ନାମ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏ ଓଷା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଅକ୍ଷୟ ପୁତ୍ର ସମ୍ପଦ ପାଇବେ। ଯେ ଯାହା ବିଚାର କରେ ଏ ଓଷା, ଅଭରସା ନୁହେଁ ପାଏ ଭରସା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣାଇବି।